Ничего страшного. Итак, внимание, реакция Аялым. Апашка, бабушка пришла с работы, на ее голос, она там спряталась, пока не видно. Давай, мам, говори. Давай, отпусти на пол. Kim keldi? Ayolum. Kim keldi? Kim keldi? Ух ты! Там сол. Ой-ой-ой. Ух ты, ух ты. Көтерді, көтерді. Ох, тоқа. Ну-ка. Алалыми. Kim keldi? Апа келді. Жүр маған, жүр. Жүр маған. Жүр папаға, жүр. Жүр маған. Не дает. Хорошо, я? Кел, Петя. Кел, мама, кел.